Hello, good morning sa tanan nga atong mga suking tigpaminaw karon. I hope nga nakaplastar mo diha o I hope nga naapod mo sa mga maayong panglawas. Now niya na pud ta, nagkabalik na pud ta o talagisar lang kita maka dalikyat din sa paghiskot-hiskot ning mga pulong sa Ginoo. Dugay jud kayo ta makabalik kay lagi bisita kanunay. Kining ato dalikyat lang ni nga makabalikta, makatuon tas pagpadayon sa paghiskot-hiskot ning mga pulong sa Ginoo. Pero mao lang gihapon, pasalamatan lang gihapon nato ang Ginoo kay maayo gyud ni siya kaayo nga bisan luyos ka busy lagi nato apan ang iyang gugma kaluoy kanunay gyud mo patigbabaw nga makabaliktas pagtuon nining mga ingnon ta precious kayong pulong nga niya sulod sa basahon sa Biblia. Og siguro di na nato ni siya tas-on magampo sa tabi porta mo padayon sa atong paghisgutan karon. Dungo nato ang atong mga ulo. Dalaygon nga Dios tagiya sa among kinabuhi. O Dios, among gipasalamatan ang dakong gugma nimo nga luyo sa among kabisi, luyo sa among mga kaluyahon, ikaw kanunay giya lang gihapon kanamo sa pagpabalik sa pagtuon sa imong pulong. Diyos amo na pong imbitaron pag-usab ang imong balaang presensya nga unta imo ming giyahan karon og hatagkan sa kaalam sa pagsabot sa kamatuoran aron kami sa kunang gikaingon kalipay sa pag-akseptar sa kamatuoran. Og gamon ing gisalig gilaw magmadawat ug uban sa kapasayloan sa among mga sala. Tungod lamang sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus nga among bugtong manluluwas. Amen. Higala igsoon kadtong milabay nga mga pipila ka mga semana, semana baron nga atong nasayran na hibaluan nga adunay unom ka mga kategories nga naglid maggiya kanato sa pag-ila sa pagbalik sa atong labaw nga makagagahom. Og nakita nato ang mga dagkong ilhanan karon sa kalibutan, kini nga nagpadayag nga He is coming very very soon. O dili ni siya ingon nga kaduha-duhaan. Dili ni siya ingon nga ingnon ta nga dili tinuod yun kay dunay mga ebidensya o referensya nato sa pag-ila sa pagpakita ninyo nga Jesus is coming very very soon. O dili ni siya ingon nga joking lang. Makalilisang ni ang pagbalik sa Ginoo. O sa ko nagikaingon usa lamang ni siya ka mga sinugdanan palang ni sa katapusan. Unsa kay hinungdan kung moabot na tas tunga-tunga sa katapusan. O ngani bisan pa ang mga scientist nga naratol sila niining atong kapanahonan karon ngani na sila warning nga kung di gyud ni nato kuno mapugnan ning mga calamity karon sa kalibutan. Ang ilang tagal mga 2030 baron na it will become very very worse mga higala igsoon. Mao nang ila lang ning prediction pero di man ni matuman kung ingnon pa di man ni matuman kung ang Dios mo ingon nga di pa panahon karon. So mao na nga gikinahanglan mga higala igsoon before ni moabot, before ni mahitabo nga atong ipokus ang atong espirituhanon nga mga pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Bisan pag Diyos nun ka, mas maayo gyud nga ipokus gyud nato ang espirituhanong mga butang diha niya nga maoy maglalalang sa kalibutan. Og mapokus lang nato ni kung naatay ingnon pa pagsubmitar sa pagsunod sa iyang kabubuton. Okay, kini siya usa ni siya ka pamaagi, usa ni siya ka taktika o usa ni siya ka sistema mga higala igsoon nga kun doon natay pagsunod sa gugma sa iyang kabubuton, ingnon pa doon natay secure, doon natay peace, doon natay security sa atong kinabuhi. Og mao na nga ang title o topiko sa akong mensahe nining takna sa kabuntagon karon naguluhan ni siya og unsa man ni naguluhan ni siya the obedience to the will of God.
ang pagka masinulundon sa kabubuton sa Dios. So mao ni siya ang akong topiko o title sa akong mensahe karon. Okay, importante ni siya kaayo kining kabubuton sa Ginoo kay kung wa ka niini, wag yung kay tsansa, wag yung kay ang diha sa kinabuhing walay katapusan. Kay suginlan ta mo, daghan karon sa kalibutan nga mga religion nga kung wa masayop dunay mga 40,000 ka mga religion o bisag usa nga religion, di gyud mo angkon nga sayop sila. Ang tanan mo ingon gyud nga insakto sila. Insakto sila. Mao na nga ang Biblia nagpaklaro, nagpadayag nga ato ni siyang mabasa sa Mateo 7:28 o 21 nga nag-ingon siya, "Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven." So kanang 40,000 ka mga religions kalibutan, di yun na pwedeng mo adtog langit. Usa lamang yun ang pilion nga padtuon og langit o makabaton sa kinabuhing walay katapusan kung naata ni ini nga password kining gitawag unsa man kabubuton sa Dios nga mosunod ta ni anang iyang kabubuton. So mao na siya ang sekreto o password nga ma-open nato ang atong kaluwasan mga higala igsoon kung doon atay pagsunod sa iyang unsa kabubuton og madawat lang nato ni kining iyang kabubuton kung doon natay humble heart nga magpatudlo ta niya. Ato ni siyang babasa mga higala igsoon sa Salmo 143:10, "Teach me to do your will," mga ingon din si apostol ingon din si Haring David nga magpatudlo ta sa pagbuhat sa iyang kabubuton. Og kung atong basahon ang Juan 7:17, matud pa dinhi, "If anyone wills to do his will, he shall know concerning the doctrine." Kung kinsa kuno kadtong gustong magbuhat sa iyang kabubuton, gikinahanglan nga ato pong ilhon kung unsa ang doktrina sa Dios. Kay di man pud ni mahimo kung mubuhat lang ka sa iyang kabubuton pero wa ka mahibalo sa iyang doktrina. Gikinahanglan nga ato pong masayran kung unsa ning doktrina niya. Og usa sa mga doktrina sa Ginoo nga mao ang iyang kabubuton kining atong mabasa sa 1 Thessalonians 4:3. Nag-ingon siya dinhi, "For this is the will of God, your sanctification." Unsa gani? Ang kabubuton sa Ginoo mga higala igsoon kining iyang pagkabalaan. Mao ni siya ang doktrina sa pagtulun-an sa Ginoo kining pagkabalaan nga maayong butang kanato. Og kining pagkabalaan madawat lang nato ni kung naa ang kamatuoran nato. Mala pa sa Juan 17:17 nag-ingon, "Sanctify them your truth. Your word is truth." Sa gani balaana sila pinaagis kamatuoran. Og ang imong pulong maong kamatuoran. So mabalaan ta kung dawato nato ang kamatuoran nga niya sa sulod sa basahon sa Biblia. Mao na mga higala igsoon, madawat nato ni siya. Og usa sa mga butang nga balaan nga doktrina mga higala igsoon kining atong mabasa sa Roma 7:12. Nag-ingon siya dinhi, "Therefore the law is holy, and the commandment holy and just and good." Pagkanindot mga higala igsoon nga kining usa sa mga doktrina sa pagtulun-an sa Ginoo nga atong mabasa diha sa pulong sa Ginoo nga tawgon nato kamatuoran, balaan po ni nga mga butang. Balaan o maayo pa gyud. Mao na nga ang Galatians 3:24 kung doon na mo yung mga Biblia diha, nag-ingon siya diha, "Therefore the law was our tutor to bring us to Christ, that we might be justified by faith." Klaro o tataw o dayag mga higala igsoon nga ang kasuguan usa ni siya ka magtutudlo nga magdala nato nganha ni Kristo. Nga pinaagi ni ana
mamahimo tang mamatarong pinaagi sa iyang pagtuo. Ana lang kasimpol, ana lang ang doktrinas Ginoo. Nga usa sa mga doktrinas pagtulun-an sa Ginoo nga nias basahon sa Biblia nga maong kamatuoran kining pagsunod sa iyang kasuguan. Kay kining pagsunod sa iyang kasuguan lagi magdala kanato diha ni Kristo. Og mahimo tang matarong og matarungon ta ni Kristo pinaagi sa iyang pagtuo. Mao na nga importante nga atong hatagan og pagtagad kini si Kristo mga higala igsoon. Kay siya may utor. Siya may utor sa kamatuoran nga ni asulod sa basahon sa Biblia. Juan 14:6 siya ang kamatuoran. Og kung doon natay close relationship, doon natay hugot nga relasyon ni Kristo. Unsa may buhaton nato Juan 14:15, if you love me, kay kining gugmagod naagyo nay close relationship, kay di mahimo dili nimo madawat ang gugma ni Kristo kung wa kay gugma niya. Kay kana bitang manguyab ta, importante man na siya mga higala igsoon nga do not tay close relationship in order nga mapadayag nimo ang gugma. Nay kana manguyab ta, kinahanglan man gyud nga imong ipakita ang imong gugma. Kung aron nga mapadayag nimo ang imong gugma diha sa imong gipanguyaban, kinahanglan manghiring ka kung unsay handom ni anang bayhana. Manghiring ka kung for example ang babae nga imong gipanguyaban, ang iyang handom kana yung gitawag og flowers nga white og color. So simpre imo man gyud ang paliton. Abo nagna kay trabaho, na kay kwarta, dali lang kayo mapalit nimo na. Mao pud ang Kristo mga higala igsoon. Nga kining Kristo nga atong gialagaran, ang handom niya nga gikinahanglan nga atong ikip kining iyang balaod. Kay mao na handom niya. So kung mahigugma ka niya, automatically mukip ka sa iyang commandments. Og mao na nga ang giingon sa Roma 3:6 nga therefore love is the fulfillment of the law. So mao na nga kung naa kay gugma, automatic na siya mga higala igsoon matuman nimo ang balaod. Og matod pa sa Salmo 48, I delight to do your will. Oh my God, and your law is within my heart. So konektado ni siya mga higala igsoon kining kabubuton o kining kasuguan. Og di gyud ni siya pwede nga wag tangon. Kini siya nga kasuguan og walay lain nga kasuguan nga gihatag sa Dios sa tao kining napulo kasugo mga higala igsoon. Kining napulo kasugo dili ni ingon siya nga sugo ni Moses kay gihaguan gyud ni Ginoo. Gisulat gyud niya sa iyang kamot. Imong mabasa ni sa Exodus 31:18. Nagingon siya dinhi, when the Lord finished speaking to Moses on Mount Sinai, he gave him the 2 tablets of the covenant law, the tablets of stone inscribed by the fingers of God. Tiyan mo na. Gibutang niya ni sa kanang duha ka papan nga bato og iya gyud ning gisulat sa iyang kamot mga higala igsoon. O kini siya nga kasuguan nga covenant. Gibutang niya ni sa gitawag og the Ark of the Covenant sa sulod. Kining Ark of the Covenant naa ni siya sa gitawag sanctuaryo. Sanctuaryo. O didto gibutang niya sa sulod. Pero ang kasuguan ni Moses, anyway, kasuguan mangyapon ni Ginoo, pero gidiktit lamang ni sa Dios ngadto ni Moses. Unya gisuwat ni sa libro, sa libro gyud ni Moses. Unya kining gisulat nga libro gisulatan sa libro ni Moses, nang books, iyan ning gibutang sa kilid sa Ark of the Covenant. Lahi tong napulo kasugo, kay ang napulo kasugo dito gyud sa sulod sa Ark of the Covenant nga naa sa gitawag og most holy place nga gitawag og sanctuaryo. Pero kining sugo ni Moses gibutang lang dito sa kilid sa the Ark of the Covenant, kay doon na may duha ka klase sugo. Na sugo gyud nga iya sa Dios nga siya gyud mismo ang nagsulat nga gitawag og covenant pod.
Pero kining sugo ni Moses usa ni siya ka mga ordinances nga isulat sa iyang kamot, sugo lang ni gihapon sa Dios, gidictate ni Moses unya siya ay nagsulat ni ini. Ato ni siyang mabasa sa 2 Chronicles 33:8. Dinhi imong mabasa nga, "And I will not again remove the foot of Israel from the land which I have appointed for your fathers, only if they are careful to do all that I have commanded them, and according to the whole law and the statutes and the ordinances by the hand of Moses." So katong mga gisulat ni Moses, gitawag na siya ordinances, nga gibutang sa kilid sa Ark of the Covenant. O kini siya nga sugo, wala ni siya balyo karon kay usara man ni siya ka shadow. Kung ato ni siyang mabasa sa Episodos 15, nga matod pa din, "The law of commandment contain in ordinances as to create in himself one new man from the two, thus making peace." O mabasa po nimo ni Colosas 2:14 nga gisulat sa kamot ni Moses kining ordinances unya gilansang ni cross. Si Kristo man ang katumanan ini. Nya kining ordinances kung imong basahon sa Colosas 2:16-17, mao na siya kadtong gitawag og mga fiesta nga ilang ginahimo. Ato na siyang mabasa sa Levitico 23 og katong mga yearly Sabbath nga ginahimo po nila dito sa Ehipto. Unya kadtong mga sakripisyo nga magdala silang mga halad-halad, kana nga mga butanga gitawag na siya nga shadow. O kana siya nga Sabat, dili na Sabat nga napulo ka sugo, Sabat ni siya nga yearly nga ginahimo sa mga Israelites kaniadto. Mao bitaw nga dunay katapusan, dunay matod pa anyway sa Griego na siya nga pulong, di kakabasa nga katapusan, gitawag lang na siya fulfillment. Kay duna may gitawag anino. So shadow gitawag din shadow. So kung na ay shadow, na ay nag-anino, og ang nag-anino miabot na. Og mo na nga ato po na siyang mabasa sa Ezekiel 45:17. Mao ning mga tulumanon nila kaniadto kanang mga halad-halad nga mga karniro, kanang mga pista nga ilang ginahimo kada tuig. Daghanay sila yung mga ordinances nga ginahimo kaniadto. Og pag-abot ni Kristo sa Hebrews 8:4-5, "who serve the copy and shadow of heavenly things." So kana siya nga mga butang nga ilang ginahimo sama ni anang paghalad, kanang halad sa karniro nga ginahimo nila dito sa sanktuaryo, sa templo. Si Kristo ang katumanan niya na kay si Kristo gitawag mo na siya karniro. Nya ato po na siya mabasa sa Hebrehanon 10:1-5, matod pa din, "For the law having a shadow of good things to come." Kung imo ni siyang tan-awon kini nga balaod, mao ni siya ang gitawag og mga ordinances nga balaod. Dili ni siya gitawag og nga sa Griego, dili ni siya ingon nga ang napulo ka sugo, kundi ordinances ni siya nga mga balaod. Og di kakabasa sa Griego nga pinulungan nga ang balaod nga napulo giwagtang, kundi ang ordinances nga balaod kung imong tan-awon sa original nga Greek word. Og matod pa din and he said, "Sacrifice and offering you did not desire." So wani siya gihandom kining mga sakripisyo kay si Kristo man ang katumanan ini. Anyway, ato ni siyang mahisgutan nato, malabyan po nato ni siya nga topic kining sanktuaryo mga higala igsoon. So kung dunay mabasa nimo sa Bag-ong Testamento nga kasuguan nga giwagtang na or gialisdan or gitawag anino lang, kana siya o ingon gilansang sa cross, kana siya nga sugo, gitawag na siya ordinances kung tan-aw nimo sa original nga Greek word. Pero kanang napulo ka sugo, agyo na siya wagtanga mga higala igsoon. Nagpabili na siya. Kay usa man ni siya ka covenant. Usa ni siya kasaad sa Ginoo nga way katapusan ni siya nga sugo kining napulo ka sugo. Og matod pa sa Ecclesiastes 12:13,
nga kining sugo mga higala igsoon sa Dios matod pa ninhin nga let us hear the conclusions of the whole matter. Fear God and keep His commandment, for this is the whole duty of man. Klaro o tataw o dayag dinhi nga dili lamang ni para sa mga Hudiyo kundi sa tao o katungdanan sa tao ang pagtuman sa iyang kasuguan. Mao ni katungdanan sa tao, mao ni handom sa Ginoo nga mutuman ta nining iyang kasuguan. O sa Salmo 89:34 nga matod pa dinhi ang iyang covenant dili niya pwedeng gubon. O ang iyang pulong dili niya pagausbon. Mao na giingos Biblia unya buot-buot tas pag-usab nini kay naa na tas grasya. Madisgrasya ang atong kaluwasan ni ana mga higala igsuon kung magkasupak, magkasungag ning atong mga verses kung moingon ta nga di na ta mutuman og sugo. Naara ng sugo mga higala igsuon. So kanang sugo god di gyud na siya pwedeng usbon kay wa man katapusan. Unya matod palagi din sa Salmo 89:34 nga dili niya gubon ang iyang mga pakigsaad o usbon ang iyang mga gipamulong. Salmo 89:34. O ngani imo po ni siya mabasa sa Mateo 5:17-18 nga pag-anhin ni Kristo, wa gyud siya moingon nga iyang bungkagon ang kasuguon nga bisan kunog usa ka tulpok di gyud niya pagausbon, tumanon gyud niya ni mga higala igsoon tungod kay nganuman iya man gipamulong nga dili niya ni usbon unya kitay magbuot-buot og usab. Mao bitaw nga angayan natong sabton kung doon na tayo mabasa diha sa Bagong Testamento nga giwagtang ang kasuguan, dili na siya 10 commandments kundi gitawag na siya sa original nga Greek word og ordinances nga pamalaon. O ngani kining kasuguan sa Bagong Testamento mga o kining napulo kasugo na gihapon ni siya, dili lang siya buo. Kung yung basahon sa 1 Korinto 8:6, 1 Timoteo 2:5, diha mabasa nimo ang unang sugo nag-ingon do not worship any other gods. Naaman na siya sa Bagong Testamento. Gipatuman o gituman gihapon na sa mga Kristohanon kaniadto. Unya ikaduhang sugo sa napulo ka sugo imo pong mabasa sa 1 Juan 5:21 nga nag-ingon do not make idols. Dili ta magbuhat og kanang mga Diyos. Unya ang ikatulo nga sugo do not ayaw pagpasipala sa ngalan sa Ginoo, 1 Timoteo 6:1. Gihapon na siya. Mabasa gihapon na sa Bagong Testamento o ginagawi o ginatuman na sa mga Kristohanon. Unya ang ikaupat ka sugo Lucas 23:56 nag-ingon siya dinhi nga and he rested and Sabbath and day according to the commandments. So ang mga babae human sa kamatayon ni Kristo kuha sila og mga pahumot unya pag-abot niya ng panahon na sa adlaw nga igpapahulay na mahulay sila sa adlaw nga Sabado og sumala sa kasuguan. So naagyapon na siya ang upat kasugo. Mabasa nimo na sa Lucas 23:56. Unyang ikalami kasugo nag-ingon dinhi honor your father and your mother, Efesos 6:1-2. Unyang ikaunom do not murder, Roma 13:9, 1 Pedro 4:15. Unya ang ikapito do not commit adultery, 1 Corinto 6:9. Unya do not steal, Efeso 4:28. Do not give false testimony, Revelation 21:8. Unya Colosas 3:5, do not covet. So na mabasa ng napulo kasugo sa Bagong Testamento o ginagawi ginatuman nila na kay kana siya nga sugo. Di gyud na siya usbon kay covenant man as Ginoo. Covenant na pakigsaad niya na sa matag usa kanato. Og mao na nga kung gusto nato ni siyang dili nato ni siya tumanon mga higala igsoon og siyam lang ang atong tumanon, mura na sa kadina ba, Kolosas James 2:11 nga kung naay usa nga imong di nimo tumanon, siyam lang ang imong tumanon, bungkag na siya, wa nay pulos na ang napulo kasugo mga higala igsoon. For example, dili ka mangawat imo nang gituman pero
kusog ka kaayo nga ingnon ta nagpatay ka. Subong ka gihapon ha. So kinahanglan imo ginang kumplituhon sa pagtuman ng kasuguan. Pero kung di gyud ka mutuman, mao na giingon nga imong gi matod pa wa nimo higugma ang Ginoo kay inigong kasuguan lagi pagpakita nimo ni pagpailan nimo ni nga nahigugma kas Ginoo. Dili but pasabot nga kung mutuman ka sugo luwason maluwas na ka. No, ang pagtuman sa kasuguan mga higala igsuon pagpakita nga nahigugma kas Ginoo. O ngani ang usa ka batan-on kung imong basahon dinhi sa Mateo 19:17 sa dihang nangutana siya sa kang Kristo sa dinhi pa siya. Unsay giingon ni Kristo nga kung gusto kang musulod matud pa ang nis kaluwasan ning kasuguan. Ingon siya kung if you want to enter life, kung gusto kang musulod sa kinabuhing walay katapusan, matod pa keep the commandments. Nya dinhi nag-ingon dinhi sa kini nga conversation sa dihang diha si Kristo ang batan-on gusto nga mahibalog unsa, ingon siya which one ang niya si Kristo nag-required siya sa part sa napulo kasugo. And Jesus replied, you shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not give false testimony, honor your father and mother. Ama na siya sa napulo kasugo. O kana siya gitawag na siya gugma na siya sa atong silingan sama sa atong kaugalingon. So kung nahigugma ka sa imong silingan, ayaw kawati. Kung nahigugma ka sa imong silingan, ayaw pangabit, ayaw kabita. Kung nahigugma ka sa imong silingan, ayaw siya bakaki. Nya tahuro nimo ang imong inahan o amahan kay imo maghihigugma ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. So mao na siya ang summarization ni Kristo nga kung gusto ka nga mo musulod sa kinabuhing walay katapusan, keep my commandments. Ano iyang gi-offer. Pero tungod kay kining batan-on kulang, nag-keep tuod siya pero lack of deeper nga gugma ni Kristo. Muna sa Mateo 19:21 nga ingon si Kristo nga kung gusto ka nga musulod gyud niya nang kinabuhing walay katapusan, gikinahanglan nga imo nang gusto kang maperpekto gyud. Ingon siya nga baligya ng imong kabtangan. Anyway, part gihapon na siya gugma sa silingan. Ganang kasuguan god napulo kasugo, brood na siya, dako kayo na siya onya, daghan na siya yung mga kunik-kunik. Pero usa lang na siya ka matod pa giya nimo nga aron matuman nimo na siya. Gikinahanglan nga mupokus ka ni Kristo. Mo nang giingon ni Kristo lagi nga kung gusto kang maperpekto nga pagkatao, din ibaligya ng imong kabtangan ihatag sa mga pobre, kay gugma man na siya silingan. Part na siya sa gugma sa silingan. Love your neighbor as yourself. So ang batan-on wag gyud siya mo tuman sa requires Ginoo o ni Kristo. Unya ingos Kristo dinhi nga gusto kang ma-perfect lagi, baligya ng imong mga kabtangan, unya sunod nako kay makadawat ka og treasure sa langit. Unya ang batan-on wag gyud in taon siya mo sugot, wag gyud siya musunod ni Kristo niya nang kuan kay nahangoy man siya sa salapi. Di man siya gusto nga mo-share. Kay mao man gugma sa requirements na pulo kasugo nga kung nahigugma ka sa imong isig ka tawo, gikinahanglan nga mo-share gyud ka. Nya makita nimo diha ang gugma ni Kristo. Moto nga ang batan-on wala gyud siya makatuman ni anang sugua. Mao na nga kung mutuman kas napulo kasugo, kung wa kay gugma ni Kristo, automatic di nimo matuman ang kasuguan sama sa usa ka batan-on. Nga kung mupokus ka ni Kristo mga higala igsuon, ang kasuguan nga gituman nimo mahimong walay pulos kibali. Kung imong basahon din sa Roma 6:14-16, for sin shall not have dominion over you. Ang sala di na mag-dominion, dili na maghari nimo ang sala panahon nga naa si Kristo sa imong kinabuhi.
For you are not under the law. Dili na ka under sa kasuguan mga higala igsoon kung naa na ka ni Kristo. Kay nganuman na may grasya ni Kristo, mura gud anang adto ka sa huwis, kitang tanan din is kalibutan, makasasala man gyud ta. Unya moadto ta og for example, nakadasmag ka og sakyanan. O nakadasmag ka og bata baron. Ya, pagkadasmag sa bata, siyempre ato na sa proseso, ato na siya sa husgado. Ya, panahon nga dito ka nakagusgado, mga tubang ka dito niya, i-grant ka nga nakasala, pero tungod kay ang husgado may decision nga iya kang hatagan o gitawag kaluoy nga musantop sa grasya. So grasya na siya, gasa na siya. Unya panahon nga mapasaylo na ka, doon na kay dili na ka unders balaod tungod kay nganuman nakalingkawas man kaniya ng salaa. So doon na kay grasya niya. Pero panahon nga makabalik na po ka o magkadasmag na po kag bata, mukundim ang kasuguan nimo nga nakasala na po ka. Dad una po ka dito sa husgado pag-usab. So ang judge na po na mo design. Mao na ang kahimtang sa tao nga once nga naata ni Kristo, makadawat ta yan ang kaluoy sa grasya mga higala igsoon, og dili na ta makundim, dili na ta ilaw mas kasuguan, kung dili na ta ni Kristo. Pero sa ako nang gikaingon, panahon nga makasala ta, mukundim ang kasuguan nimo nga nakasala ka. So mura ba sa espeho ba nga panahon nga makasala ta, o kanang sa espeho, panahon nga doon natay hugaw sa atong dagway, siyempre mo atong magyuta sa espeho. Unya makita nimo na makoy buling, mo pud ang kasuguan. Ang kasuguan mura na siya og espeho ba nga manamin ka, oy nakasala man day ko. Nya adto ka sa sabon, manghugas ka. Unya kanang sabon, example na nga maus Kristo nga muhugas atong mga sala. Siya may muhugas nato, siya may muhukom nato, siya may mugiya ka nato. Unya panahon nga naas Kristo, so doon na kay grasya. Doon na kay grasya niya, unya ang kasuguan wala na siya balyo. Pero pag makasala ka, mukundim nimo ang kasuguan nga nakasala ka. So mao na siya ang importante mga higala igsoon, nga once nga mupokus ka ni Kristo, once nga naa ka ni Kristo, madawat nimo ag unsa ang pagkamasinulundon. Imo ni siyang mabasa sa Roma 6:14-16, know ye not that whom you yield yourself an servant to obey, his servant you are to whom you obey, whatever sin unto death or obedience unto the righteousness. Mo ni nakanindot mga higala igsoon. So mao nay na misinterpret usahay sa uban nga wa na ta naanatas grasya, di na ta angayan mutuman sugo, di na pwedeng walaon ang kasuguan mga higala igsoon. Kay mao na siya ang mugiya, mao na siya motudlo kanato diha ni Kristo nga mahimo tang mamatarong pinaagi ni Kristo. Og atong isip-isipon hunahunahon mga higala igsoon nga kining atong pagpangalagad, kining atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan, importante nga mopokus ta ni Kristo aron makadawat tas grasya sa paglaom nga walay katapusan. Og mao na nga kung atong isadmitar, atong ipokus ang atong kaugalingon diha ni Kristo, unsay giingon sa Biblia nga makadawat ta sa pagkamatarong diha lamang ni Kristo. Og tutok nato ang atong mga mata mga higala igsoon sa atong manluluwas nga mao si Kristo, nga mohatag kanato sa ang gitawag paglaom. Okay, way lain gyud nga makahatag kanato hope kinilang Kristo nga nagpakamatay diha sa Kalbaryo sa cross. Og without him we have no chance mga higala igsoon sa pagtuman sa iyang kabubuton. Mao na nga matuman lang nato ang iyang kabubuton kung doon natay gugma, doon natay relasyon sa Ginoo, doon ay time nato diha niya sa pagkumpisal sa atong mga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi, aron mahimo nga saksis ang atong pagtuman sa iyang kasuguan. Mao na nga dinhi na lamang siguro ko kutob o hangtod na pud sa sunod natong panagkita. Kini ang inyong higalas kanginan, manamilit sa matag usa kanato ang Ginoong Dios magapanalangin. Amen.